কবুল হওয়া মানুষ কম, নামাজি মানুষ কম, মসজিদে আসবে লোক সংখ্যা কম না বেশি, জান্নাতে যাবে কম, দোকানের মধ্যে বেশি, জাহান্নামের পথে বেশি। নামাজি থাকবে কম, আল্লাহওয়ালা থাকবে কম, জান্নাতে লোক থাকবে কম। এই জন্য কবি বলেন, মাকবুল তো হে সাজ হে কাবিল তো বহুত হে, মাকবুল তো হে সাজ হে काबिल तो बहुत है, आईना के मानंदे तो नहीं दिल तो बहुत है, आईना के मानंदे तो नहीं दिल तो बहुत है। रुखसार से बुर्का का दरा पर्दा उठा दो, लिल्लाह मुझे हुस्न खुदा दाद दिखा दो, लिल्लाह मुझे हुस्न खुदा दाद दिखा दो। জোরে জোরে হবে আল্লাহু আকবার, আরো জোরে বলেন আল্লাহু আকবার।